नमस्कार दर्शक बंधु आज 29 मे 2026 शुक्रवार सकाल 20 देश विदेशर बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाଳେ गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथम पाइबे। जदि आम प्रथम खबर को जा विद्यालय अभान्य अग्निकांड जीवंता जलीगले 16 छात्री 74 गुरुतर राष्ट्रपति शोक। हाँ दर्शक बंधु हुतु हुतु हो जलिला विद्यालय हॉस्टेल स्कूल हॉस्टेल भयंकर अग्निकांड अन्य को काउंटिबा गिलिंग उपरसीर गाल एकाउंट को नहीं बड़ खबर। हॉस्टेल घटी एक भयानक अग्निकांड समग्र देश में उत्तप्त करिछि। जदि आम परवर्ती खबर जो 50,000 दरमारे केते होम लोन मिली पारिबो। हाँ दर्शक बंधु निजर एक घर स्वप्न प्रत्येक व्यक्तिर थाए किंतु आजिर समय होम लोन बिना घर किणवार प्राय आरंभ जेतेबेले आमे लोन नेबा को चिंता करू सबुठारु प्रश्न मन को आसे मो दरमा अनुजाई बैंक केते मते लोन देव। हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने हाथ को आसुथिबा मासक दरमा इनकम रो सैलरी 50,000 टंका देबे आपणकर एक परिवार होम लोन पाई परिबे। जदि आमे परवर्ती खबर जो हठात कहीं बंद है एलपीजी सब्सिडी जानतु यह पछर प्रकृत कारण। हाँ दर्शक बंधु भारत मध्य एक निम्न मध्यमित श्रेणीर कोटी कोटी परिवार एवं एलपीजी सिलिंडर पाई उपरे मिलुथिबा सब्सिडी एक बड़ आश्वासन मिली। सरकार द्वारा सीधासलख बैंक अकाउंट को पठा जाइथिबा एक टंका घरर मासिक बजेट को बहुत प्रभावित करिथाय। मात्र गत किसी समय हेबो देश रे विभिन्न अंचल को अभियोग आसुची जे ग्राहकों बैंक अकाउंट को सब्सिडी टंका आसीबा हठात बंद हो जाइछि। जदि आम परवर्ती खबर जो जगतसिंहपुर घटी भयंकर घटना महिलांक सारूम रूम महिला सिक्रेट कैमेरा। हाँ दर्शक बंधु जगतसिंहपुर ड्रायर कार्यालय एक भयंकर घटना सामना को आसी। महिला वाशरूम भितर एक सिक्रेट कैमेरा मिली परी कर्मचारी भय अंतसंत देखा मिली कि यह कैमेरा लगे एक पछर कौन उद्देश्य थिला ता एपर्यंत स्पष्ट कर नथिबा बेली घटना को चेष्टा करकिना नहीं चांचल्य सृष्टि करुछि। जदि आम परवर्ती खबर जो बदलिला पाग एमआईडी देला चेतावनी आगामी 3 दिन रे भयंकर। हाँ दर्शक बंधु एमआईडी अनुଯାयी केंद्रीय उत्तर प्रदेश एवं संलग्न अंचल उपर एक घूर्णिबलय जारी रही। एक घूर्णिबलय उत्तर पश्चिम प्रदेश को दक्षिण उपरी ओडिशा पर्यंत केंद्र उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व मध्य उत्तर पश्चिम ओडिशा उपरी व्यापक। आज मे 28 तारिख उत्तर पश्चिम भारत एक नूतन पश्चिम वायुमंडल में पहुंचबार संभावना अच्छी। जदि आप परवर्ती खबर जो फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेस सब्सक्रिप्शन। हाँ दर्शक बंधु मार्क जबरदस्तर मेटा यार 3 प्रमुख सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप पेड सर्विस परीक्षा आरंभ करिछि। जो माने पेड सब्सक्रिप्शन ग्रहण करेंगे से माने किटिटा प्रीपेड सेवा मिलिबो। विशेष सक्रिय होइछि व्यवसाय प्रतिष्ठा को नहीं मेटा यार व्यवसाय को नजर रखी कंपनी यह सेवा आरंभ करिछि। जदि आम परवर्ती खबर जो सैलरी डीए हाइक को ऊपर सबुठारु बड़ अपडेट 18 वेतन कमिशनर को नहीं यही दिन कर्मचारी बैठक। हाँ दर्शक बंधु बढ़ुथिबा महंगा एवं पारिवारिक खर्च मध्य दरमा पेंशन संशोधन पाई कर्मचारी संगठनर क्रमागत चाप जोगु 8म वेतन कमिशनर को नहीं आलोचना जोर धरी। तेबे यही कमिशनर को नहीं एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खबर आसुछि। आसंता जुलाई 6 एवं 7 तारिख रे 8म वेतन कमिशन ओडिशा भुवनेश्वर गस्त करेंगे। यही विभिन्न संशोधन यूएर कर्मचारी संघ गुड़िक आलोचना करेंगे। जदि आम परवर्ती खबर जो ओडिशा रे उपलब्ध हम +2 विज्ञान बही उपकृत हेबे 2 लाख छात्र छात्री। हाँ दर्शक बंधु आगु विज्ञान शिक्षार बारधक नुहे एबे ओडिशा भाषा रे बढ़ी डाक्तर इंजीनियर हेबाकू स्पष्ट होइछि सुजोग। गाँ माटीर पिलांको सामनाकू मिलिबो मातृभाषार डेना। 2 लाख छात्र छात्री को पाई नुआ आरंभ प्रथम थर पाई चलित वर्ष को +2 विज्ञान बही संपूर्ण ओडिशा रे उपलब्ध हबो। जदि आम परवर्ती खबर जो पाकिस्तान निर्वाचन लड़िबा पाई बयस केते उत्तर जानिले आपण माने मध्य आश्चर्य हेबे कहिबे किपरि। हाँ दर्शक बंधु गणतंत्र जनसाधारण सेमानंकर प्रतिनिधि को नहीं बाछिबार अधिकार अच्छी किंतु निर्वाचन लड़िबा पाई किंतु नियम एवं नियमावली आवश्यकता
ଭାରତରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିନା କୌଣସି ନାଗରିକ ସମ୍ପଦକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। କୋଟିପତି ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର NPS ବାଲ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଜାରି ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ହୋଇପାରିବେନି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 2 ଜୀବନ। ବନ୍ଧୁ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି। ଘଟଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କାର ଅବଧି ବାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ମର୍ମୁଚ୍ଛ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଅଂଶୁଘାତର ଜଣେ ମୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ପାରୋମିଟର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। ଏହାର ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏକ ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ ଖବର। ଗତ 25 ତାରିଖ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରରେ ମହାରାଜ ସାଗର ହିଡ୍ ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା, ମିଳିଲା 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନ। ବନ୍ଧୁ, ICC ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଆସନ୍ତା ଜୁନ 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗତ ପାରସ୍ପରିକ ବର୍ଷ 2024ରେ ଖେଳିଥିବା, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ATM ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବା ଫେଲ୍ ହେଲେ ଦୈନିକ 100 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ, RBI ବଦଳରେ 5ଟି ବଡ଼ ନିୟମ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର EMI ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ATM ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡିଜିଟାଲ ଜରିଆରେ ରଖିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ବର୍ଷ 2026ରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, BSNL ବଢ଼ିବାରେ ଜିଓର ଚିନ୍ତା। ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ 28 ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିବ 9 GB ଡାଟା ଏବଂ ଫ୍ରି କଲିଂ। ବନ୍ଧୁ, ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀର 51 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ୟୁଜରଙ୍କ 28 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 9 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଜୁଲାଇ 2ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ବନ୍ଧୁ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ତାରିଖ ଶେଷ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜୁଲାଇ 2 ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶା, 4 ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ, 6 ଗଣିତ, 8 ବିଜ୍ଞାନ, 9 ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ 10 ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳିଗୁଳିକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ। ଆଜି ପାଇଁ 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବନ୍ଧୁ, ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳି ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସେହିପରି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳିଗୁଳିକୁ ନେଇ 29 ତାରିଖରୁ 21 ଜିଲ୍ଲା, 30 ତାରିଖ 11 ଜିଲ୍ଲା, 31 ତାରିଖ 11 ଜିଲ୍ଲା, ଜୁନ 1 ତାରିଖ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ହିଟ୍ ୱେଭରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
যদি ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରେସନ ଖାଉଥିବା ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ସରକାର ରେସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସାୟର PDS ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।